Kita kembali di segmen ketiga ya. Kita akan membacakan pertanyaannya. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, apakah nafkah wajib ya yang harus disiapkan seorang suami terhadap istrinya? Kita dengarkan dulu video syekhnya, kemudian kita terjemahkan dan juga kita tambahkan penjelasan lanjutannya. Mari kita simak sama-sama فيديو سيف بريكون. شنو اللي يجب على الزوج؟ قال مسكن ومشرب وملبس ومطعم، هذا الذي يجب عليه. في أشياء ثانية قال نعم، مؤنة نظافتها لأن تنظف علشانه، فإذا كان كريمات مثلا، صابون، شامبو، كل هذه الأشياء يلزمه هو ينفق عليه من هذا، لأن هذا حاجتها لمصلحته هو أيضا، لأن تتنظف له لزوجها. كذلك غسل الثياب، تغسل ثيابها أو شيء كذا، قال وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها. النساء إذا كانت كبيرة في السن أو صغيرة في السن أو كانت مريضة أو كانت يسمونها ذات شرف، طيب، فهذه يأتيها بخادم، يعني لأنها مريضة محتاجة خادم، لأنها كبيرة في السن تحتاج من يخدمها، خادمة. إذا كانت صغيرة تحتاج إلى خادمة. إذا كانت ذات شرف، يعني بيتها أهلها معززة مكرمة ما تخدم ولا شيء، كل يخدمها وكذا كذا، أيضا تكون ذات شرف عند زوجها، فيقول يأتيها بمن يخدمها. إن كانت هي تخدم في بيت أهلها، طيب، يعني لا تكون ذات شرف، عادية من عامة الناس، خلينا نقول من عامة الناس، ولا مريضة ولا كبيرة ولا صغيرة، وتقدر تقوم بنفسها وتقوم ببيتها، قالوا تخدم نفسها. قال وتلزمه مؤنسة لحاجة، حتى لو كانت هذه المرأة مثلا ساكنة ببيته بروحها معزول بعيد مثلا شيء، يخلي عندها وحدة تقعد معاها حتى لا تستاحش، مثلا مدلعين الحرين زين، خليها عندها عشان لا تستاحش، تاخذ راحتها تستانس معها. قضية الخادم أو الخادمة بالنسبة للمرأة، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، أنه من حق المرأة على زوجها إن كانت في مجتمعها أو في بلدها تخدم يخدمها. يرجع في هذا الجمهور عندهم أنه هذا من حقها أن يكون لها من يخدمها، هذا من حقها إذا كان قادرا على ذلك. إذا كان قادرا على ذلك يلزمه. قالوا وبعض أهل العلم وهو قول أبي ثور قال لا، يجب عليها هي أن تخدم في بيت زوجها. وتوسط آخرون قالوا ينظر إلى حالها في بيت أهلها، إن كانت في بيت أهلها تخدم ففي بيت زوجها تخدم، وإذا كانت في بيت أهلها تخدم ففي بيت زوجها تخدم. ينظر إلى الحالة العامة. فمثلا مجتمع كمجتمعنا اليوم، أمهاتنا جداتنا زين كنا يخدمنا في البيت، فإذا ما تحتاج إلى خادم، وماشية الأمور طبيعية. الآن زوجاتنا بناتنا يخدمنا في الغالب، يعني ما يكاد يخلو بيت من خادمة، فهن يخدمن. إذا تزوجها شخص يوفر لها أيضا من يخدمها. ليش؟ لأن هي في بيت أهلها كانت مخدومة، ففي بيت زوجها تكون مخدومة. هي ما تزوجت لتخدم، هي تزوجت لتنشئ أسرة، طيب، تستمتع بزوجها، يستمتع بها زوجها، هذا حق له وحق لها، يربيان أولاده، هذا حق. لكن طبخ ونفخ وغسيل وتنظيف هذا ليس واجبا عليها، وإنما هو يجب عليه، هو يجب على الزوج، طيب، أن يوفر من يقوم بهذا العمل في البيت، وليس واجبا على الزوجة. هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وذهب البعض إلى أنه ينظر إلى حال المجتمع، يعني حال عرف المجتمع، هل تخدم أو تخدم، فيقوم بمثل هذا الأمر، والله أعلم. Bismillah, kita telah mendengarkan video dari Syekh Uthman Al-Khomais yang menjelaskan tentang
nafkah wajib yang harus disiapkan suami terhadap istrinya. Beliau menjelaskan yang pertama adalah yaitu maskan, ya, tempat tinggal. Jadi tempat tinggal itu memang harus disiapkan oleh suami terhadap istrinya. Kemudian yang kedua adalah masyrab, ya, minuman. Minuman juga harus disiapkan suami terhadap istrinya. Kemudian mat'am, ya, dan juga makanan. Jadi seorang suami juga harus menyiapkan makanan untuk istrinya. Kemudian malbas, ya, dan juga pakaian. Jadi pakaian istri dan juga pakaian anak-anak jika mereka sudah punya anak, tempat tinggal untuk anak, makanan dan minuman untuk anak, si suami berkewajiban memenuhi itu semua, ya, jika beliau memang betul-betul sanggup untuk itu. Namun hal ini wajib dia untuk menyanggupinya. Sanggup tidak sanggup dia harus berusaha untuk memenuhi yang 4 ini. Dan beliau juga mengatakan, apakah ada tambahan dari yang 4 macam ini? Beliau mengatakan iya. Seperti al-munazzafat, ya, hal-hal yang bisa digunakan untuk membersihkan badan, ya, seperti sikat gigi, tentunya juga dengan odolnya, ya. Kemudian juga sabun atau sampo beliau katakan tadi. Karena itu maslahatnya kembali untuk si suami dan juga untuk si istri. Jika istri ataupun anak-anaknya jorok dan kumal, tentunya seorang suami juga kurang bahagia dan juga kurang senang. Jadi hal-hal ini harus betul-betul disediakan oleh seorang suami. Dan seorang suami memang harus giat dan bersungguh-sungguh untuk menafkahi istrinya. Ketika dia sudah berani menikah, berarti dia sudah harus mengetahui kewajiban yang dia harus selesaikan dan juga tunaikan terhadap istrinya dan juga anak-anaknya. Dan juga beliau mengatakan tadi sebagai tambahan yang lain seperti alat untuk mencuci pakaian, ya. Alat untuk mencuci pakaian kalau kita sekarang seperti mesin cuci contohnya. Dan juga al-khadim dan juga pembantu. Namun dalam hal pembantu ini beliau menjelaskan tadi secara terperinci, terkhusus bagi seorang wanita yang menikah sudah tua, ya, tua ataupun masih kecil, ataupun perempuan itu sakit, ataupun perempuan itu di keluarganya dia sebelum menikah memiliki kemuliaan atau dia dari keluarga yang kaya raya umpamanya, maka seorang suami harus menyediakan dia seorang pembantu. Namun memang beliau mengatakan mayoritas ulama mengatakan tentang pembantu ini, seorang suami jika dia sanggup menyediakan pembantu kepada istrinya maka dia harus menyiapkannya. Dan juga ada yang berpendapat yang menyelesaikan semua perkara rumah itu adalah istri. Maka seorang suami tidak berkewajiban memberikan dia seorang pembantu rumah tangga. Namun ada pendapat yang ketiga mengatakan itu dilihat secara kebiasaan mereka, ya. Maksudnya kebiasaan suatu kaum. Banyak kaum wanita yang dia nikahi itu kebiasaan mereka itu memiliki pembantu. Maka seorang suami harus menyediakan pembantu untuk istrinya. Namun jika kebiasaan si istri itu sebelum menikah mereka tidak memiliki pembantu, maka dia yang menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Maksudnya permasalahan di sini, ya, menyelesaikan membersihkan rumah dan hal-hal yang lain. Sebagaimana beliau menjelaskan juga tentang bagaimana keadaan mereka atau ibu-ibu mereka zaman dahulu, beliau mengatakan kalau zaman dulu yang membereskan semua rumah itu adalah ibu-ibu kita, karena memang kebiasaan orang-orang ibu kita dulu memang tidak memiliki pembantu. Namun sekarang telah berubah, kata beliau. Sekarang di negara mereka telah berubah. Hampir semua rumah di negaranya itu memiliki pembantu. Jadi anaknya dan juga istrinya itu memang sudah memiliki pembantu.
Jadi jika seseorang menikah dengan orang-orang yang seperti ini, maka dia harus siap juga menyediakan pembantu untuk istrinya. Karena orang-orang seperti ini, beliau mengatakan menikah itu tujuan khususnya bukanlah untuk membereskan atau membersihkan rumah, namun tujuan khusus bagi orang-orang seperti ini adalah untuk membina rumah tangga dengan memiliki keturunan-keturunan seperti itu. Dan juga beliau mengatakan, dan inilah pendapat yang paling kuat, yaitu dilihat ya sesuai kebiasaan wanita itu. Jika di keluarganya dia memang memiliki pembantu, dan ketika dia menikah, si suami harus memberikan dia pembantu rumah tangga. Namun jika kebiasaan perempuan tersebut atau di keluarganya tidak ada pembantu, maka tidak wajib bagi suami untuk menyediakan dia pembantu. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat. Nah, Allahu a'lam. Baik, sahabat Salam TV atau sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berterima kasih kepada seluruh penonton ya, dan terkhusus kepada Syekh Utsman Al-Khumais yang telah menjelaskan kepada kita hukum-hukum Islam secara terperinci dan juga secara jelas ya. Dan kita tutup perjumpaan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.